السلام، کیسے ہو؟ مہوش مہوش مائک کہاں ہے؟ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے مقبول بھائی، آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ قریب آ جائیں. حضرات جو بیٹھے ہوئے حضرات ہیں ان سے گزارش ہے کہ پرچم کشائی کے لیے تشریف لائیں. اس موقع پہ آج کے میزبان جناب رضوان پاشا صاحب کی صاحبزادی مہرین فاطمہ پاکستان کا پرچم لے آ رہی ہیں. تالیوں سے استقبال کیجیے اس بچی کا. خالد رشید صاحب ہمارے منسٹر صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ یہاں پہ آئیں. پاشا صاحب پرچم دیکھیے. یہاں پر پیر سے رکھنا. چلو بار بار ملیں گے مسلسل ہے نا. تعلیم بتاؤ. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اوپر چلیں. ارے وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ میں لیٹ ہو جاؤں گا لیکن وہ وہاں پہ کافی لیٹ ہو گیا میں.
हाँ हाँ एक पिक्चर आपके साथ बहुत तभी लग रहा है, बात कर रहा है, ये पीछे झंडा लहरा रहा है और ये साहब के साथ। जी जनाब لا طارق دغه شو طارق کوئی چیزا شادی خان کی کوما आपसे गुजारिश है कि तशरीफ रखें और जो हज़रात वहाँ पे ठहरे हुए हैं उनसे गुजारिश है कि वो अपनी अपनी कुर्सी अपने हाथ उठा के लाएं, क्योंकि पाकिस्तान में कुर्सियों का बड़ा मसला होता है। आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि अपनी अपनी कुर्सियों को उठा के लाएं। रिजवान पाशा साहब कहाँ हैं? आज के मेजबान जनाब रिजवान पाशा साहब का इस्तकबाल किया। रिजवान अस्सलाम वालेकुम। सलाम भी दोबारा करना है? बिल्कुल दोबारा करना, फिर कलमा पढ़ाऊंगा। 1 2 3 बोलेंगे जब पूरा ओके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आप लोग सारे यहाँ जमा हुए हैं। जश्न आज़ादी की खुशी में हम सब मिलकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो अभी महफिल भी ये कह रही थी कि आप दुनिया में जो लोग मुक़ीम हैं दुनिया भर में, उनको कोई पैगाम दें। मैंने कहा सारे लोग 14 अगस्त मनाते हैं, जिस तरह हम यहाँ मना रहे हैं पूरी दुनिया में माशाल्लाह लोग जश्न आज़ादी मनाते हैं। पाकिस्तानी कौम की यही ब्यूटी है कि जहाँ भी रहते हैं 14 अगस्त ज़रूर मनाते हैं। तो इसीलिए हमने ये एहतमाम किया है। वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है, तो बहुत ज़्यादा हम आगे की तरफ नहीं जाएंगे। सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया एक दफ़ा और अदा करता हूँ, और सबसे पहले हम अपने खलीद रशीद साहब को दावत देते हैं कि प्लीज़ यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ। तो आप सब जानते हैं खलीद रशीद साहब हमारे मेंबर ऑफ प्रोविंशियल पार्लियामेंट हैं और हमारे मिनिस्टर ऑफ डिजिटल। और जी तो हमारे मिसिसागा से जो नॉमिनी हैं लिबरल के मियाँ इमरान साहब, जी इमरान मियाँ साहब तशरीफ़ ले आए। और इनके साथ हमारे ब्रैम्पटन से सफदर साहब भी यहाँ मौजूद हैं, वो भी लिबरल की तरफ से नॉमिनी हैं। तो प्लीज़ आप भी तशरीफ लें। और चौथी जगह नाज़िमुद्दीन मकबूल साहब की है, आ जाएं प्लीज़। नाज़िम साहब प्लीज़ आए। तो मैंने जितना बोलना था बोल दिया, अब आगे प्लीज़। हम चूँकि प्रिंट मीडिया के लोग हैं ना, तो हमें बोलना ज़्यादा नहीं आता है, लिखना ज़्यादा आता है। तो नाज़िम साहब जो है ना वो जी जी डिज़ाइन करना होता है। नहीं एक चीज़ मैं और ऐड कर दूं कि जिस तरह भी दिल मोहम्मद साहब हमारा साथ छोड़ गए हैं, बड़ी खुशी से वो मनाते थे 14 अगस्त, और बाकी बातें नाज़िमुद्दीन मकबूल साहब बताएंगे। तो उनके एहतराम में भी हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। तो उसके लिए बशीर खान साहब भी कुछ कहना चाहेंगे, तो आप भी प्लीज़ तशरीफ़ ले आएँ। बशीर खान साहब अभी भी आपने कौमी तराना सुना। 24 फरवरी सन 1949 को 723 तराने लिखे गए पाकिस्तान के लिए। जो तश्कील दी गई थी जमात, उन्होंने शायर अबुल असर मोहतरम हफीज़ जालंधरी मरहूम मकफूर का ये तराना इन्होंने पसंद किया। अजीब बात है कि ये तराना उर्दू ज़बान में नहीं है। इसका एक ही लफ्ज़ का ये पाक सरजमीन का निज़ाम, का लफ्ज़ सिर्फ उर्दू में आया है। बाकी ये सारा तराना 19 मिसरों पे मुश्तमिल है।
209 अल्फाज इससे में इस्तेमाल हुए हैं और ये सारे का सारा फ़ारसी में है। आप सब की आमद का शुक्रिया। ज़रा थोड़ी सी ताख़ीर हो गई है, लेकिन कोई ताख़ीर तो कुछ बायस ताख़ीर भी था। हमारे सामने मैं देख रहा हूँ कि तारिक सैयद साहब जो कुपर मस्जिद से ताल्लुक़ रखते हैं, इनको देख के क़ायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी याद आ रहे हैं। ज़रा गौर से देखिए इनको, ज़रा 1 मिनट ठहर जाएँ आप। मुझे कहा गया है कि चूँकि हमारे मोहतरम बहुत मशहूर सहाफ़ी, टीवी होस्ट, यहाँ की कम्युनिटी की एक बड़ी मुतहरिक शख्सियत, उनको कहीं और भी जाना है, लिहाजा आज की इस कार्रवाई का आगाज़ हम उन्हीं से करेंगे। इस्तकबाल कीजिए मोहतरम बशीर खान साहब। शफकत भाई, आप भी ज़रा तशरीफ़ लाएं। ही इज़ आल्सो नॉमिनी फॉर द इलेक्शन लिबरल पार्टी से, शफकत अली साहब आइए। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। आप सबको पाकिस्तान का यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। आज हम जो भी हैं और ज़िंदगी में जिस जिस मकाम पे भी हैं, ये सब उस सब्ज़ हिलाली परचम का कमाल है जिसने हमें एक शख्सियत, एक कौमियत, एक वतन का तसव्वुर दिया। आइए आज हम सब मिल के अपने उन पुरखों को, अपने उन आबा व अजदाद को, अपने उन अजीम लीडरों को जो कि पिछली सदी के नामवर शख्सियात है और उनका नाम हमेशा तारीख में जिंदा व जावेद रहेगा, उनमें सबसे बड़ी शख्सियत जिसे दुनिया मानती है कि एक मुल्क से एक मुल्क को आज़ाद करना इट्स अ मिरेकल, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह। पाकिस्तान की कदर कीजिए। हम कभी कभी दोस्तों यारों में बैठते हैं तो अजीब व गरीब हम फिक्रे, अपने अपने ख्यालात, मुझे बड़ा दुख होता है कभी कभी सुन के। मुझे याद है कि पाकिस्तान के मुमताज़ कानूनदान SM ज़फ़र साहब से मुझे बातचीत का इत्तफाक हुआ था। उनसे मैंने एक सवाल किया था कि पाकिस्तान ने आपको क्या दिया। उन्होंने जवाब दिया था कि पाकिस्तान ने हमें शनाख्त दी। अगर पाकिस्तान कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की मेहनतों के नतीजे में ना बनता तो आज हम 80 बरस के बाद भी अपने फ़लस्तीनी बहनों भाइयों की तरह लड़ रहे होते आज़ादी के लिए। ये फ्यूचर हमें मिला है हमारे पुरखों से, हमारे बुजुर्गों से। पाकिस्तान की कदर कीजिए, पाकिस्तान से मोहब्बत कीजिए। आज देखिए ये हमारे नौजवान उसी शाख के, उसी दरख्त के उभरते हुए पौधे जो अपनी खुशबू आज भी बिखेर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, कनाडा के लिए। मैं आप सबको मुबारकबाद देना चाहूँगा। रिजवान भाई को, रिजवान पाशा एक नहायती मुहब्बे वतन हमारा नौजवान साथी है, एक कामयाब बिजनेसमैन है, और मैं चाहूँगा इससे कबल कि मैं कुछ लफ्ज़ मोहतरम दिल मोहम्मद साहब के लिए कहूँ। वही दिल लगी, वही रास्ते, वही मरहले, अपने अपने मकाम पर कहीं तुम नहीं, कहीं हम नहीं। एक ऐसी शख्सियत के मालिक थे दिल मोहम्मद साहब। अमीर होना एक बात है, अल्लाह ताला सबको वुसअत दे, दौलत के साथ दिल का भी होना बड़ा ज़रूरी होता है। और मैं आज बागे दोहल इस बात का एतराफ़ करूँगा, पहले भी कर चुका हूँ। और बदर मुनीर मेरे प्यारे भाई हमेशा एक बात करते हैं कि बशीर खान बनने में 40 साल लगते हैं। इन 40 सालों में जिस शख्स ने मेरा साथ दिया
اللہ ताला उनको गरीक रहमत करे. I salute Dil Mohammed Saab. He was my friend. He supported me when I really needed. یہ وہ شخصیت تھی کہ پاکستان کے نام پہ کوئی فنکشن ہو, کوئی چیریٹی ہو, کوئی کسی کی کوئی مصیبت یا کسی کی کوئی ایسی سچویشن ہو جائے جہاں پہ انہیں مالی امداد کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ اس شخصیت کی طرف دیکھتے تھے. آئیے ہم سب مل کے ان کے لیے, ان کی بیگم صاحبہ کے لیے اور ان کی پیاری بیٹی کے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ ان کو ہمت دے. یہ ایک بہت بڑا لاس ہے ہماری کمیونٹی کا, ابھی ہمیں اندازہ نہیں ہو رہا ہے, لیکن ایسے لوگ آتے ہیں, اپنا نام بناتے ہیں, اپنا کام کر کے چلے جاتے ہیں. خدا ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے. دیکھیں اللہ کی ذات جو ہے نا وہ بے نیاز ہے. آپ کسی کو جج نہیں کر سکتے کہ یہ جنتی ہے اور یہ جنت میں نہیں جائے گا, یہ اس کا کام ہے. نہ جانے اس کی کون سی ادا, کون سی آپ کا کریکٹرسٹک پسند آ جائے. سو گاڈ از گریٹ, ہی چوزز پیپل اینڈ ریوارڈ دیم اکارڈنگلی ٹو دیئر ڈیڈز. آخر میں پھر رضوان بھائی آپ کو مبارکباد دوں گا اس کامیاب کوشش پہ, اور اپنی خواتین سے میں گزارش کروں گا کہ آپ لوگ بھی زندگی کے ہر شعبے میں آگے بڑھیں. اس کی زندہ مثال جو ہے وہ ہماری مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کی ہے. اپنے بھائی کے قدم بہ قدم ساری زندگی وہ اسٹرگل میں ان کے ساتھ رہی. Go, she was a dental surgeon by profession, but she gave up and she never got married just to look after her brother. She knew what is the task. Qaid-e-Azam, one of the richest men of his time, never revealed that he had a problem, and he gave away his life so we could, all of us, bask in the glory of independent Pakistan. Pakistan Paindabad, Pakistan Zindabad. یہ تھے بشیر خان صاحب. آپ بتا رہے تھے کہ خواجہ اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے بہت سارے آپ نے واقعات سنے ہیں. ایک پاکستان کی پہلی کیبنٹ میٹنگ تھی, اس کا اجلاس ہو رہا تھا. اے ڈی سی گل حسین صاحب وہاں پہ موجود تھے. انہوں نے قائد سے پوچھا کہ یہ لوگ جو آئے ہوئے ہیں ان کے لیے کیا پیش کیا جائے, چائے یا کافی. تو خواجہ اعظم چونک پڑے. انہوں نے کہا کہ کیا یہ لوگ اپنے گھروں سے چائے یا کافی پی کے نہیں آئے؟ اگر کسی کو چائے یا کافی پینی ہے تو وہ اپنے اپنے گھروں کو جا کے پئیں یا پی کر آئیں. قوم کا پیسہ قوم کے لیے ہے, وزیروں کے لیے نہیں ہے. یہ تھے قائد اعظم کے فرمودات. ہمارے درمیان ایک بہت اچھے صحافی موجود ہیں جنہوں نے کافی حصہ سعودی عرب میں بھی گزارا ہے. عرب نیوز سے جن کا تعلق تھا اور وہیں سے میری ان کی دوستی ہوئی ہے. میں گزارش کروں گا جناب رفاقت صدیقی صاحب سے کہ وہ آئیں اور کچھ خیالات کا اظہار کریں. استقبال کیجیے رفاقت صدیقی صاحب. میں معافی چاہتا ہوں, یہ گڑبڑ ہو ہی جاتی ہے مجھ سے. لطافت صدیقی صاحب, بہت بہت شکریہ. میں کر دیتا ہوں. کر رہے ہیں وہ نہیں مارے. عمران اب ٹھیک ہے, اب ٹھیک, اور قریب ہو جاؤں. میں بہت ہی مختصر سی بات کرنا چاہوں گا, کاغذ سے آپ پریشان نہ ہوئیے گا. خواتین و حضرات, آج جہاں ہم شہنائیاں بجا کر پاکستان کی آزادی کی خوشیاں منا رہے ہیں, وہیں ہم اپنی کمیونٹی کی ایک ہر دل عزیز شخصیت
दिल मोहम्मद को भी खराज तहसीन पेश करने का इरादा रखते हैं। क्या कीजिए कि खुशी और गम साथ साथ चलते हैं और इसी का नाम ज़िंदगी है। मैं अपनी दिल की गहराइयों से आप सबको आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। कोरोना वायरस की वजह से हम यौम आज़ादी अपने घर पर ही मनाना चाहते थे, लेकिन जब मुझे ये बताया गया कि आज यहाँ हमें दिल मोहम्मद साहब को भी याद रखना है जिन्होंने गरीबों की गिरां पर खिदमत अंजाम दी हैं, तो मैंने सोचा कि आज इस महफिल में मैं ज़रूर शिरकत करूँगा, मगर एहतियात के साथ। आप सब जानते हैं कि हाल ही में दिल मोहम्मद साहब हमें रोता हुआ छोड़कर इस दुनिया से रुखसत हो गए थे और अब सिर्फ उनकी बातें और यादें बाकी रह गई हैं। उनकी शख्सियत के बारे में कुछ बात करने से पहले मैं ये शेयर करना चाहूँगा कि मुझे उनकी मौत की खबर एक अजीब अंदाज में किस तरह से मिली। हुआ यूँ था कि मेरे एक करीबी दोस्त जनाब कैसर रहमान ने मिल्टन से मुझे फ़ोन किया। उन्हें ये मालूम नहीं था कि दिल साहब इंतकाल कर चुके हैं और ना ही ये बात मेरे इल्म में थी। वो कहने लगे कि बताओ आजकल दिल मोहम्मद साहब किस हाल में हैं। बहुत दिन हो गए हैं उनसे मुलाकात नहीं हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना की सूरत हाल अब कुछ बेहतर हुई है, क्यों ना मैं आपके पास आ जाऊं और हम दोनों मिलकर दिल साहब से मुलाकात करें और उनसे टाइम मांग लें। अभी ये बातें हो रही थीं कि उर्दू पोस्ट के एडिटर जनाब तौसीफ अहमद का फ़ोन आया। कहने लगे कि मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मुझे ये खबर मिली है कि थोड़ी देर पहले दिल मोहम्मद साहब इंतकाल कर गए हैं। हम सब उदास हो गए। मैंने कैसर से पूछा कि तुम्हें दिल मोहम्मद की मौत के वक्त उनकी याद कैसे आ गई? क्या मैं यही समझूं कि आते हैं गैब से ये मज़ामी ख्याल में? उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है। अपनी बात जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि अगर आप किसी को दिल से पसंद करते हैं तो अक्सर ऐसे मौके पर एक वेव आती है, एक लहर आ जाती है। मैं हमेशा दिल साहब का मदाह रहा हूँ और मुझे ऐसा लगा कि जैसे दिल से दिल को राह होती है, और शायद इसी वजह से मुझे अचानक दिल साहब की याद आ गई। और फिर ये हुआ कि तौसीफ साहब के अखबार में जब दिल साहब की मौत की खबर की हेडलाइन पढ़ी कि एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया, तो दिल फिर से बेकाबू हो गया। ये भी एहसास हुआ कि जाने वाले तुझे रोएगा ज़माना बरसों। और हम ये भी सोचते रह गए कि जाने वाले जाने से पहले हमारी मुलाकात की ख्वाहिश तो पूरी कर देते। लेकिन किसी को पता नहीं कि कब किस वक्त किसकी मौत आ जाए। दिल लखनवी ने कहा था, मौत क्या है ज़माने को समझाऊं क्या, एक मुसाफिर था रस्ते में नींद आ गई। मैं दिल साहब के बारे में दिल साहब के बारे में उनकी मौत पर फेसबुक में लिखा था कि अल्लाह ने उन्हें दिल खोल कर दौलत से नवाजा था और उसके साथ साथ उन्होंने दिल को दिल भी दिया था कि वो खुलकर गरीबों की मदद करें। मैं अक्सर अशफाक हुसैन साहब के साथ दिल साहब के दफ्तर जाया करता था। कोई ज़रूरतमंद जब उनके कमरे में दाखिल होता था तो दिल साहब एक हाथ से उन्हें अंदर आने को कहते थे और दूसरे हाथ से वो अपनी मेज़ की दराज से चेक बुक निकाल कर उसे चेक लिख दिया करते थे। उन्होंने कभी किसी से ये नहीं पूछा कि वो शख्स वाक़अतन ज़रूरतमंद है या नहीं। दिल साहब बेसहारा ख़वातीन और बेवाओं को भी हर दिन मदद करते थे। दरअसल वो ये समझते थे कि गैरों के काम आना इबादत यही तो है। अब न जाने वो ज़रूरतमंद हजरात और वो बेसहारा ख़वातीन सोचती होंगी कि वो दिल मोहम्मद को कहाँ से ढूंढ लाएं। फिर उनके कानों में आवाज़ आती होगी कि ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों, मिलने के नहीं नायाब हैं हम। ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों, मिलने के नहीं नायाब हैं हम। बहुत शुक्रिया।
یہ تھے جناب لطاف صدیقی صاحب. بات دل صاحب کی ہو رہی ہے تو مجھے بھی یہ کہنا ہے کہ میری بھی ان کے ساتھ رفاقت جو تھی تقریباً 10-12 سال کی تھی. ان کے لیے میں نے کام بھی کیا ہے، بلکہ پاکستان کمیونٹی کے لیے انہوں نے جو گرین ڈائریکٹری نکالی تھی کمرشل، وہ 3 سال تک ہم نے بڑی محنت سے نکالی تھی. بہت اس لیے وہ خوش ہوا کرتے تھے کہ اس میں پاکستانی کمیونٹی کے بزنس مین کے اعلانات، اشتہارات اور بہت ساری چیزیں ہم جمع کرتے تھے. کہتے ہیں کہ ایک شخص بن کر نہ جیو بلکہ ایک شخصیت بن کر جیو، کیونکہ شخص جب مر جاتا ہے تو مر جاتا ہے، لیکن جو شخصیت ہوتی ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتی ہے. زندگی کیا ہے بجز شیرازہ بندی خاک کی، یا بکھر جانے کا قصہ یا سمٹ جانے کی بات. اللہ تعالیٰ کا یہ بھی شکر ہے کہ کووڈ-19 کے بعد آپ ہم ایک دوسرے کو زندہ سلامت دیکھ بھی رہے ہیں اور مل بھی رہے ہیں. اللہ کا شکر کیجیے کیونکہ اس شہر سے بہت سارے دوستوں کے مجھ سمیت ایسے دوست جو پاکستان ہندوستان گئے تھے کسی ذاتی کام سے، لیکن وہ آج سپرد خاک کر دیے گئے وہاں پہ. 21 سال ہو، 71 برس ہو، 80 سال ہو، کوئی بھی نہیں بچا اس مرض سے. لیکن ہم ابھی بھی یہ دیکھتے ہیں کہ کبھی جو لفٹ ہوا ہے یہ پابندی، ہم پھر بھی اس کو زیادہ فالو نہیں کر رہے ہیں. تو تھوڑا سا احتیاط کیجیے گا، کیونکہ ہم لوگ مادہ پزار آزاد کے طور پہ ایک دم نکل جانے والے لوگ ہیں. تو اس بات کا خیال رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی اپنے حفظ و امان میں رکھے. اب میں اپنے بہت اچھے دوست، اچھے صحافی جناب بدر منیر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اپنے تاثرات پیش کریں. جناب بدر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ناظم الدین مقبول صاحب اور رضوان پاشا صاحب کہ آپ نے یہ تقریب جو ہے یہاں پر رکھی اپنی رہائش گاہ پہ. اور دل محمد صاحب کے نام منسوب کی آج کی تقریب، یہ سب سے بڑا خراج عقیدت ہے جناب چودھری دل محمد صاحب کے لیے. سب سے پہلے تو دل صاحب کی بات کر لیں. دل صاحب بہت بڑے آدمی تھے، اور میں یہ اگر کہوں کہ وہ ولی اللہ تھے تو مجھے کوئی ہیزیٹیشن نہیں ہے. لیکن ایک المیہ بھی ہے ہماری کمیونٹی کا. ہم مرنے کے بعد تقاریر کرتے ہیں، ہم ان کو یاد کرتے ہیں، لیکن ہم ان کو وہ مقام جو ان کا بنتا ہے وہ شاید ان کی زندگی میں نہ دیتے ہیں نہ دینا چاہتے ہیں. اس المیے سے ہماری کمیونٹی کو باہر نکلنا پڑے گا. میں پاکستان میں تھا کہ دل صاحب کے انتقال کی خبر میرے لیے ایک صدمے سے کم نہیں تھی. میں ان کے جنازے کو کندھا نہیں دے سکا، لیکن ایسی خبریں بھی سننے کو ملی ہیں کہ دل صاحب جن کی مدد کرتے رہے وہ دل صاحب کے جنازے میں شریک بھی نہ ہوئے. یہ وہ پہلو ہے ہماری زندگی کی تاریکی کا، ہماری کمیونٹی کا، کہ ہمیں اس پر ضرور بات کرنی چاہیے کہ وہ لوگ اور دل محمد صاحب جیسے لوگ جنہوں نے کمیونٹی کے لیے بہت کچھ کیا، لوگوں کے لیے بہت کچھ کیا. جیسے لطافت صاحب فرما رہے تھے کہ ان کا جو دراز تھا وہ اس چیک بک سے بھرا ہوا ہوتا تھا. جب بھی وہ کسی سوالی کو دیکھتے، وہ ضرورت مند تھا یا نہیں تھا، اس کے لیے چیک وہ ضرور کاٹتے. بہرحال دل صاحب، ہم آپ کو وہ مقام نہیں دے سکے، لیکن مجھے اور میرے قبیل کے تمام دوستوں کو یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام ضرور دے دیا ہوگا.
पाकिस्तान के हवाले से मुख्तसर बात करूँगा, चूँकि मैं अभी पाकिस्तान से होकर आया हूँ। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें दी हैं कि हम उनका इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, और हमारे जो हुक्मरान हैं वो कोई भी हों उसको सही तौर पर दुनिया के सामने पेश नहीं करते। अगर स्विट्ज़रलैंड के पास एक मंज़र है, अगर हमारे कनाडा के पास कुछ मनाज़र हैं, अगर किसी और मुल्क के पास कोई एक दो मंज़र हैं, तो पाकिस्तान के पास सारे मनाज़र मौजूद हैं, सारे मौसम मौजूद हैं। मैं तो वहाँ पर कुछ प्रोग्रामों में ये कह कर आया हूँ कि पाकिस्तान के हुक्मरान अगर आधे वज़ीर टूरिज़म पर लगा दें और शुमाली इलाका जात पे ड्यूटी लगा दें तो पाकिस्तान अपना कशकोल तोड़ देगा, बल्कि दूसरे मुल्कों की मदद भी कर पाएगा। ये वो बातें हैं जो दिल से आज निकल रही हैं कि हमें सवाए तालियों के या नारों के, जिंदाबाद के नारों के, या पाकिस्तान की सियासी जमातों की यहाँ पर ब्रांचें बनाने से या तकसीम दर तकसीम करने से अपनी कम्युनिटी को, हमें सोचना होगा कि हम यूनाइटेड कैसे हों, मुत्तहिद कैसे हों, और शफकत अली, सफदर हुसैन, इमरान मियाँ और जो दूसरे लोग हैं, दूसरे नामजदगी हासिल करने वाले लोग हैं, या कलीद साहब, इनको हाउस ऑफ कॉमन्स में कैसे पहुँचाएँ, ये इत्तेहाद के बगैर मुमकिन नहीं है। और इत्तेहाद भी ऐसा कि खलूस के साथ, जीतने वालों के साथ सभी हो जाते हैं, लेकिन जीतने से पहले जो प्रोसेस है हमें इन दोस्तों का उसमें साथ देना है। चंद अशार हैं नाज़िम साहब आपकी इजाज़त से कि पाकिस्तान याद आता है, तो पाकिस्तान में हम क्या क्या छोड़ आते हैं। 30-40 सेकंड और लूँगा और आपसे इजाज़त चाहूँगा कि सोचता हूँ कि क्या क्या छोड़ आया हूँ, और दस्ते दुआ हरफ़े वफ़ा छोड़ आया हूँ, रावी के किनारे छोड़ आया हूँ और वक्त के धारे छोड़ आया हूँ, कुछ मौसम सुहाने छोड़ आया हूँ, खुश होने के बहाने छोड़ आया हूँ, अपनी मस्जिद में ज़िंदगी छोड़ आया हूँ और घर की चौखट पर बंदगी छोड़ आया हूँ, और घर की दीवार रोती छोड़ आया हूँ और मोहब्बत की खिड़की खुली छोड़ आया हूँ, और छत पे पड़े शराब छोड़ आया हूँ और तकिए के नीचे ख्वाब छोड़ आया हूँ। मैं रौनक मेला छोड़ आया हूँ, भाइयों को अकेला छोड़ आया हूँ और बहना को रहांसू छोड़ आया हूँ, अपने भी कुछ आंसू छोड़ आया हूँ, और बाप की लागरी छोड़ आया हूँ, उम्र उसकी आखिरी छोड़ आया हूँ, और होंठों को कांपता छोड़ आया हूँ, होंठों को कांपता छोड़ आया हूँ और माँ की ममता छोड़ आया हूँ। मैं अधूरे सपने छोड़ आया हूँ, राह तकने को अपने छोड़ आया हूँ, मैं अपना दिल अपनी जान छोड़ आया हूँ, मैं प्यारा पाकिस्तान छोड़ आया। बहुत शुक्रिया। ये थे बदर मनीर साहब। बदर मनीर साहब का जो अखबार है, अखबार पाकिस्तान इस हफ्ते का, उसमें मेरी एक छोटी सी मुख्तसर सी तहरीर भी है दिल साहब के लिए, ज़रूर देख लीजिएगा। और बल्कि रिजवान पाशा ने अपनी इस मैगज़ीन में भी वो तहरीर शाये की है। अभी भी बदर साहब ने बड़े अच्छे शेर पढ़े हैं, तो इस मौके पे भी मुझे दिल मोहम्मद साहब की याद आ गई। होता था ये कि आज़ादी के दिन, यानी आज के दिन, वो मुझे फ़ोन करते थे एक रात पहले, 13 तारीख की रात को। वो मुझे हमेशा नाज़म भाई बोलते थे। तो मुझे कहते थे कि कल आप चल रहे हैं सिफारत खाने पाकिस्तान। मैंने कहा जी हाँ, मुझे भी बुलाया गया है। तो कहते थे कि आप नहीं जाएंगे, मैं आके आपको लूँगा। वो अपनी मखसूस हरे रंग की शेरवानी के साथ, अपने सफ़ेद शलवार के साथ आते थे। आप ये बताइए कि दफ्तर का कौन सा मालिक होता है जो अपने किसी मुलाजिम से ये कहे कि मैं आपको आके ले जाऊंगा। मैं दिल के साफ सच्चे थे।
تو ان کو علامہ اقبال کے وہ 4 شعر بہت اچھے لگتے تھے. اکثر مجھ سے بولتے تھے ذرا پڑھیے آپ، یہ سنائیے کیا مطلب ہے. تو انہی کی یاد میں یہ شعر میں پیش کر رہا ہوں. آزادی کے حوالے سے بھی لیجئے اور دل صاحب کو یاد کر کے بھی لیجئے. اور یہ ہمارے بہت ہی عزیز ترین شاعر، قومی شاعر علامہ اقبال کا کلام ہے یہ. منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں. دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. اور آخر کا شعر دیکھیے. ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں. اس شعر پہ 2 بار پڑھواتے تھے مجھ سے. میں دل محمد صاحب کی بات کر رہا ہوں آپ سے. میں ہر شخص جل رہا ہے عداوت کی آگ میں، اس آگ کو بجھا دے وہ پانی تلاش کر. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے اور ان کے درجات کو بلند کرے. اور انہوں نے جو دل کھول کے فیاضی کا مظاہرہ کیا ہے آخری وقت تک، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. ہمارے محفل میں مسعود اختر صاحب تشریف رکھتے ہیں جو پیشے کے اعتبار سے سول انجینئر ہے. یہ ایک مختصر سی ایک بیان آپ کے سامنے پیش کریں گے. جناب مسعود اختر صاحب. السلام علیکم. سب سے پہلے آپ سب لوگوں کو پاکستان کا 75واں یوم آزادی مبارک. آج ہم 75واں یوم آزادی منا رہے ہیں اور 74ویں یعنی کہ 74 سال مکمل ہونے کی تقریب کر رہے ہیں. سو انشاءاللہ نیکسٹ ایئر 75 سال پہ اس سے اچھی تقریب ہوگی انشاءاللہ. تو میں آپ سے صاحب کے سامنے ایک مختصر بیان کروں گا. قومی نغمے اور سب چیز سب لوگ کرتے ہیں. میں آپ کے ساتھ ایک پاکستان کی تحریک کے حوالے سے ایک ون آف دا لیڈر ان کے بارے میں کچھ مختصر بیان کروں گا. ان کا نام ہے حسرت موہانی. حسرت موہانی کا تعلق کانپور سے تھا. وہ موہان میں پیدا ہوئے لیکن ان کا زیادہ عرصہ کانپور میں گزرا. ہمارے والد کا تعلق بھی کانپور سے تھا. سو ہمیں ان کے بارے میں سننے کا بہت یعنی کہ بچپن سے بہت کچھ سننے کا موقع ملا. حسرت موہانی ایک بہت صوفی اور ایک مولوی طبیعت کے آدمی تھے اور وہ 1921 میں ان کو آل انڈیا مسلم لیگ کی صدارت کا موقع ملا. 2 یا 3 سال انہوں نے صدارت بھی کی. اور اس موقع پہ جب وہ ٹریول کرتے تھے تو ان کو اخراجات کے لیے پیسے دیے جاتے تھے کہ آپ فرسٹ کلاس سے ٹریول کریں اور تاکہ آپ اپنے رتبے کے حساب سے آپ ٹریول کریں اور آپ کا مقام اس کے حساب سے رہے. لیکن ہی نیور ٹریول ان فرسٹ کلاس، ہی آلویز ٹریول ان تھرڈ کلاس. 2 یا 3 روپے خرچ کرتے تھے اپنے اس پورے پیسوں سے جو ان کو دیے جاتے تھے. باقی سارے پیسے لا کے وہ واپس کر دیتے تھے حضرت علامہ قائد اعظم کو. تو جب ایک موقع پہ پہلی دفعہ جب یہ واقعہ ہوا تو قائد اعظم کو جب انہوں نے پیسے واپس دیے تو انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے آپ نے ٹریول تو کیا 3rd کلاس میں، لیکن جو باقی آپ کے کھانے پینے کے رہائش کے تھے وہ کیسے ہوئے؟ بولا بھائی کھانے پینے کا کیا ہے، میں وہاں مسجد میں رہا اور وہاں جو کارکنان تھے انہوں نے مجھے کھانا وغیرہ فراہم کیا، تو نہ میرے پیسے کھانے پہ خرچ ہوئے نہ رہائش پہ خرچ ہوئے، صرف میں نے جو 2 وقت کا ٹکٹ استعمال کیا اس کے پیسے ہیں یہ. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے جو لیڈرز تھے ان میں حسرت موہانی کا بہت بڑا مقام ہے. انہوں نے جو میسج دیا آج ہمارے پاکستان میں ہمارے حکمرانوں کو اس میسج کو لے کے چلنا چاہیے. جیسے کہ ابھی ناظم الدین صاحب نے کہا تھا کہ وہ ایک تقریب میں قائد اعظم سے کسی نے سوال کیا کہ ان کو چائے پیش کی جائے، کافی پیش کی جائے، تو وہ چیز وہ میسج ہمیں ساتھ لے کے چلنا ہے کہ ہمیں اپنے اخراجات میں کمی کرنی ہے. پاکستان میں جو ہم لوگ لیوش طریقے سے سب لوگ استعمال کرتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں رکھتے ہیں. منسٹر سنا ہے کہ ابھی میں تو پاکستان گیا نہیں ہوں پچھلے بہت سالوں سے، سنا ہے کہ جو موجودہ حکومت ہے انہوں نے کچھ اپنے اخراجات میں کمی کی ہے. ہو سکتا ہے کہ تبدیلی ہوئی ہو اور یہ کنٹینیو رہے، لیکن انشاءاللہ تو یہ کہ مقصد میرے کہنے کہ ہم اپنے ان لیڈرز کو یاد رکھیں کہ جنہوں نے اس پاکستان کے لیے قربانیاں دی. ایک چیز اور میں بتاتا چلوں کہ حسرت موہانی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پاکستان نہیں آئے تھے.
صحیح بات ہے ان کی طبیعت ناساز تھی, وہ پاکستان نہیں آ سکے, لیکن ان کو اس سے منسوب کیا گیا کہ وہ تحریک کے حامی نہیں تھے. ایسا کچھ نہیں ہے. اس کے بعد میں انہوں نے انڈین حکومت نے ان کو کانسٹیٹیوشن بنانے کی کمیٹی میں شامل کیا. آل انڈیا کا جو پہلا کانسٹیٹیوشن بنا تھا 1951 میں, ہی واز پارٹ آف دیٹ. لیکن جب انہوں نے اس کو پڑھا, اس کی تفصیلات دیکھی, اس میں مسلمانوں کے لیے 1950s میں اس وقت بھی مسلمانوں کے خلاف بہت یعنی کچھ فیوریبل نہیں تھا اس کانسٹیٹیوشن میں. انڈیا قانون اس وقت بھی اس کو سپورٹ نہیں کرتا تھا. تو اس کی وجہ سے مولانا حسرت موہانی نے اس کانسٹیٹیوشن کے اوپر سائن نہیں کیے. تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ مولانا حسرت موہانی واز ٹوٹلی پاکستانی سپورٹر, اور may اللہ bless him. ان کا انتقال ہندوستان میں ہوا, ہندوستان میں مدفون ہیں, لیکن ان کی باتیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے اور اس کو فالو کرنا چاہیے کہ ہم لوگ کہ اپنے خیالات کو کس طرح کم کریں اور اپنے ملک کی دل و جان سے اس کے لیے سپورٹ کریں کہ ہمارا ملک ترقی کرے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. یہ تھے مسعود اختر صاحب. خواجہ اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے بڑی عجیب ایسے واقعات بھی آپ نے شاید پڑھے ہوں گے جن کے سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس زمانے میں ایک پیر و مرشد ہوا کرتے تھے حضرت جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے خواجہ اعظم کو کلام پاک, جانماز اور تسبیح کا ایک تحفہ بھیجا. اس کے جواب میں خواجہ اعظم نے لکھا, آپ نے مجھے قرآن شریف بھیجی تاکہ میں اللہ کے احکامات کو پڑھوں, اس کو نافذ کر سکوں. آپ نے مجھے جانماز بھیجی تاکہ میں اللہ کی اطاعت کروں, کیونکہ جو لوگ اللہ کی اطاعت نہیں کرتے قوم ان کی اطاعت نہیں کرتی. اور آپ نے تسبیح اس لیے بھیجی ہے کہ میں درود شریف پڑھوں, کیونکہ جو درود نہیں پڑھتا اس پہ اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی. تو جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ پڑھا, کہنے لگے کہ خدا کی قسم قائد اعظم محمد علی جناح اللہ کے ولی ہیں, کیونکہ میں نے اسی نیت سے ان کو یہ تحفے بھیجے تھے. خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے برسوں, یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو. اب میں ملتمس ہوں جناب توصیف صاحب سے, توصیف احمد صاحب سے, اردو پوسٹ کے ایڈیٹر ہیں, کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں. جناب توصیف صاحب, ہمارے پاس ایک دو اسپیکر ہیں, اس کے بعد ہم اپنے معزز مہمانوں کو سن لیں گے, کیونکہ خالد صاحب کو بھی جانا ہے, بہت سارے دوستوں کو جانا ہے الیکشن کے سلسلے میں. شکریہ. بہت شکریہ رضوان پاشا صاحب اور ناظم صاحب. آج کی یہ تقریب یوم پاکستان اور دل صاحب کے حوالے سے ہے, مشترکہ طور پر کی گئی ہے. مختصر سی بات کروں گا کیونکہ تقاریر کافی ہو گئی ہیں اور لمبی تقاریر لوگ عموماً سننا پسند نہیں کرتے. قائد اعظم کے ساتھیوں میں ابھی جیسے موانی صاحب کا کہا گیا, لیکن ان کے ساتھیوں میں لیاقت علی خان جیسے جید لیڈر جو اپنے علاقے کے اس دور کے ایک بہت بڑے نواب تھے. جب پاکستان میں راولپنڈی میں ان کو شہید کیا گیا تو ان کے اکاؤنٹ میں 47 روپے تھے اور ان کا بنیان بھی پھٹا ہوا تھا. اس طرح کے لوگ جو قائد اعظم کے ساتھی تھے انہوں نے مل کر پاکستان بنایا, لیکن آخری وقت میں قائد اعظم یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ میرے پاس کچھ کھوٹے سکے ہیں جن سے میں پریشان بھی ہوں, لیکن ہم نے چونکہ ایک ٹارگٹ رکھا تھا پاکستان کا تو الحمدللہ وہ اچیو کر لیا تھا. بات دل صاحب کی ہے, ایک ہمدرد, ایک ملنسار, ایک ایسا شخص جو کمیونٹی کی ترقی کے لیے ہمیشہ کوشاں رہا. کوئی بھی شخص ان کے پاس آیا اور اس نے پاکستان کے نام پہ یا کمیونٹی کے نام پہ کوئی پروگرام پیش کیا, دل صاحب نے دامے درمے سخنے قدمے ان کی ہمیشہ مدد کی. ان کے انتقال کے بعد 2 دن کے بعد ہمارا اخبار آنا تھا اردو پوسٹ, تو میں نے خبر جو بنائی بڑی تفصیل سے, ذہن میں میرے
अचानक आया कि एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। एक रोशन चिराग था जो ना रहा, वो जिसके होने से रौनकें थी शहर में, वो रौनकें ख़त्म हुई। दिल साहब और पाकिस्तानी कम्युनिटी, पाकिस्तान का नाम लाज़िम व मलज़ूम थे। हम सब की दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। और 14 अगस्त के प्रोग्राम या पाकिस्तान के हवाले से जितने भी कोई प्रोग्राम हों, हम उसी तरह शिरकत करें, उसी तरह प्रोग्राम करें। अभी ये 2 साल से चूँकि कोरोना के मामलात थे, उसके बाद परेड और दूसरे प्रोग्राम शेख साहब यहाँ बैठे हुए हैं, वो कम से कम जारी रहने चाहिए, क्योंकि वो बड़े खुलूस से ये प्रोग्राम किया करते थे। उसमें कोई नमूद और नुमाइश नहीं थी, वो बहुत प्यार और दिल से और पाकिस्तान के नाम पे हमेशा झंडा पकड़ कर आगे हुआ करते थे। तो हमें इस तरह के प्रोग्राम भी जारी रखने चाहिए। और रिजवान पाशा साहब ने ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया है। बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया आपका तौसीफ साहब। सैनशीन पे बैठे हुए मोअज़्ज़िज़ मेहमान चूँकि इलेक्शन के सिलसिले में मसरूफ़ हैं, लिहाजा उनको जाना भी है, तो लिहाजा मैं अब गुजारिश करूँगा जनाब शफ़क़त अली साहब से कि आएँ अपने खैरत का इज़हार करें। जनाब शफ़क़त अली साहब। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू नाज़िम साहब। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ अपना रिजवान पाशा भाई को कि उन्होंने इतनी खूबसूरत महफिल का इत्माम किया और पाकिस्तान की आज़ादी के दिन के मौके पर सबको इकट्ठा किया है। तो आई ट्रूली अप्रिशिएट। बहुत सारी बातें हैं जो कहना चाहता हूँ, लेकिन बहुत सारे स्पीकर्स हैं बाद में भी और गए भी हैं, तो डोंट वांट टू टेक टू लॉन्ग। दिल साहब के लिए बहुत दुआएं हैं। जो भी लफ्ज़ उनके लिए कहे गए हैं, हर एक लफ्ज़ का मतलब इट हैज़ अ वेटेज और ट्रू है। ये मुझे याद है कि मैं इनके पास गया था जब मैं एरन मिल्स में, अभी मैंने खुद नहीं अनाउंस किया था, मुझे ये पता था कि राइडिंग ऐड हो रही है मिसिसागा में फेडरल के लिए। तो आई वेंट टू दिल मोहम्मद साहब और मैं उस वक्त कैंडिडेट देख रहा था एरन मिल्स के लिए। मैंने उनको कॉल किया कि मुझे आपसे मिलना है, तो मैं उनके पास गया। मैंने कहा दिल साहब, आपने अल्हम्दुलिल्लाह कोई मस्जिद हो, कोई कम्युनिटी इवेंट हो, कोई पॉलिटिकल लीडरशिप हो या कैंडिडेट्स हो, आपने हर मौके पे हर जगह हर एक को हेल्प किया। तो मैंने सोचा कि कौन बंदा हो सकता है कि किसको कैंडिडेट के लिए लाया जा सकता है, तो आपका नाम आया मेरे ज़हन में। और मैं चाहता हूं कि आप वहां से इलेक्शन रन करें, नॉमिनेशन फेडरल लिबरल पार्टी की। ये उनके और मेरे और अल्लाह के दरमियान में है थी ये बात। तो मैं आपकी कैंपेन रन करूंगा, बट आई एम लुकिंग फॉर समवन हु हैज दैट हार्ट कि वो लोगों की फलाह बहबूद में उनको इंटरेस्ट है और पाकिस्तानियों के लिए सिंसियर है। पर दिल साहब उन्होंने म्यूनिसिपल के लिए डिसाइड किया। उन्होंने कहा यार मैं आई एम थिंकिंग ऑफ दैट, तो उन्होंने पोलाइटली रिफ्यूज कर दिया। तो इतनी रिस्पेक्ट उनकी मेरे दिल में थी, है और रहेगी इंशाल्लाह। और अगले दिन मैं गया हूँ चौधरी लियाकत साहब हवेली रेस्टोरेंट वाले, हम एक इवेंट के सिलसिले में वहां पर गए हैं। तो वहां बैठे उनका जिक्र आया तो ऑनेस्टली उनकी आंखों में आंसू। तो जो शख्स चला गया है उसकी याद में अगर कोई रो रहा है उसका नाम लेके, तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ी ब्लेसिंग कोई नहीं हो सकती। और वो बंदा जन्नती है अल्हम्दुलिल्लाह कि लोग उसके लिए उसके जाने के बाद रो रहे हैं और दिल से। तो ये एक हमारे लिए एक लेसन है कि हम लोग अपना मामलात को इस तरह से लेके चलें कि अगर हम चले जाते हैं तो कि पीछे से हमें गालियां ना पड़े, लोग आपके लिए दुआ भी कर रहे हैं और आपके लिए रो भी रहे हों।
تو دس از این ایگزامپل فار اس کہ ہم اپنی ایگو ہم مطلب سب کچھ یہیں رہ جانا ہے. ان کے پاس اللہ نے سب کچھ دیا ہوا تھا بٹ ایوری تھنگ لیفٹ بیہائنڈ. تو آئی تھنک اٹس میں پاشا صاحب کو ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ ایونٹ آرگنائز کیا آج کے دن میں. اور باقی رہی پاکستان ڈے کی بات, دیکھیں پاکستان میری ماں ہے, میری ماں وہاں پر ہے. میرا دل میں جب تک زندہ ہوں میں اس مٹی کے لیے جو ہے نا میرا سب کچھ اسی کے لیے ہے. اس مٹی نے شعور دیا, اس مٹی نے سوچ دی, اس مٹی نے شناخت دی. یہ ہے, یہ رہے گی, وہ ہے ہم ہیں, وہ نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں. ان سے پوچھیں جن کی شناخت نہیں ہے. جیسے ابھی کسی دوست نے بات کی تھی کہ پاکستان کے بارے میں, بشیر خان صاحب نے بات کی تھی کہ کچھ لوگ باتیں کرتے ہیں. ہر فیملی میں مسائل ہوتے ہیں, ہر گھر میں مسائل ہوتے ہیں, ایشوز آر دیر ہوتے ہیں. بٹ ان سے پوچھیں جن کی شناخت نہیں ہے, جو ڈسپلیس ہیں. تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, ہمیں اس مٹی کی قدر کرنی چاہیے, اس ملک کی قدر کرنی چاہیے اور اس کے لیے دعا کرنی چاہیے. اور جو کچھ ہمارے بس میں ہے اس کو ہمیں اپنا رول پلے کرنا چاہیے. تو اس کے ساتھ میں چونکہ ہماری آپ سب دوستوں کا شکر ادا کرتا ہوں, پوری کمیونٹی کا جس طرح پیار محبت ملا ہے. ہماری جو نامینیشن برمپٹن سینٹر میں ہوئی ہے اس کا سہرا جو ہے نا وہ ہمارے صفدر حسین صاحب, ہی از اے بیسٹ ویل وشر آف پاکستانی کمیونٹی. آئی کین سے دیٹ کیونکہ ان کی میری کوئی انٹریکشن نہیں تھی. ہی واز دا فرسٹ ون آئی ریچ آؤٹ ٹو ہم. ان کا سب کچھ اسٹیک پہ تھا بیکاز ہی از اے پروونشل کینڈیڈیٹ فار دا لبرل پارٹی. اگر میں نہیں ہوتا تو سب سے زیادہ نقصان انہی کو ہونا تھا, کسی اور کو نہیں ہونا تھا. جسٹ بیکاز ہی بلیوڈ ان می ایز اے پاکستانی, ہی سیڈ کہ جو میں پروپوزل لے کے گیا تھا انہوں نے کہا تھا ایسے ہونا چاہیے. سو آئی اپریشیٹ احمد گریجا, شفیق صاحب, طاہر خان صاحب, میاں ندیم صاحب, جو فرسٹ ون, یہ 5-6 بندے جن سے میری فرسٹ کنسلٹیشن ہوئی ہے اس پہ. الوی صاحب بیٹھے ہیں, خان صاحب ہیں, قمر بھائی, تو تاج افضل بھائی, اس سارے لوگوں نے کچھ 100+ لوگ تھے جو ایسے کیمپین کو لے کے چل رہے تھے, بینگ اے پاکستانی بیکاز اٹس اے فیملی, کہ یہ ان کی کیمپین ہے. آپ یقین کریں کہ میں نے اپنی زندگی میں جتنی بھی کیمپینز رن کی ہیں, اتنی سنسیئرٹی, اتنی ڈیڈیکیشن, اتنی محنت کرنے والی ٹیم میں نے نہیں دیکھی. اور یہ کریڈٹ گوز ٹو ساری ٹیم کو, کیونکہ یہ 100-150 نام ہے, آئی کین ناٹ ٹیک نیمز, پر اتنا کام کیا دوستوں نے, اس طرح سے کام کیا ہے کہ انبلیویبل. 45 منٹ رہ رہے تھے اور میں آیا, وی ور گیٹنگ کلوز. کچھ دوست یہاں پر ہیں, دیر وٹنس. اور میں نے آ کے ایک اپیل کی ہے دوستوں سے کہ ہمیں 45 منٹ ہیں, ہم اتنا کلوز ہیں, اور مجھے آپ سب سے ایک ووٹ چاہیے, کیونکہ آئی کوڈ سی کہ فنش لائن ہے اور یہ لاسٹ لیپ ہے. اور اس میں اگر ہم نے زور نہیں لگایا تو ساری محنت ضائع ہو سکتی ہے. اور آنیسٹلی آفرین ہے سب پہ کہ اس طرح سے بھاگے ہیں, اس طرح سے نکلے ہیں کہ اللہ نے جو ہے نا اس پہ کرم کیا, اس میں برکت بھی ڈالی. تو یونٹی جو ہے نا وہ دیٹ از اس میں بڑا مطلب جان ہے. ہم اگر ہمت کریں, کنسسٹنٹ رہیں, سنسیئر ہوں, تو وی کین میک اے ڈفرینس, اور اللہ دا ڈفرینس. میں اس کے ساتھ اجازت چاہوں گا. پاشا صاحب کو ایک مرتبہ پھر بہت بہت مبارک. کلید بھائی ہیں, میاں عمران ہیں, صفدر حسین, ان کو ان کے لیے میری I wish them good luck انشاءاللہ. تو اجازت دیجیے, اللہ حافظ. یہ تھے شفقت علی صاحب. یہ لوگوں کی ہمتیں ہیں کہ الیکشن جیسے سلسلے میں ٹھہرے رہتے ہیں اور اپنی جب جوان مردی یا پابندی کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں. وہ جو کہتے ہیں کہ شہیدوں کی زمین ہے یہ جسے پاکستان کہتے ہیں, یہ بنجر ہو کے بھی بزدل کبھی پیدا نہیں کرتی.
اب ابھی شفق صاحب ذکر کر رہے تھے صفدر صاحب کا، تو آئیے اب صفدر صاحب سے سنیں وہ کیا کہتے ہیں. جناب صفدر حسین صاحب. جی السلام علیکم. سب سے پہلے تو بدر بھائی جس آپ نے دل محمد صاحب کے بارے میں کیا فرمایا، بیک گراؤنڈ کا دیا، اس وقت تو میرا دل بالکل بھر گیا ہوا ہے، ٹوٹلی اپسیٹ ہو گیا ہوں. پتہ نہیں میں بول سکتا ہوں اس وقت نہیں. پہلے میرا پلان تھا میں کچھ بولوں گا تو اب پتہ نہیں میں کیسے بول پاتا ہوں. ریئلی اپسیٹ ہو گئے. شکریہ آپ نے ان کو ہائی لائٹ کیا، ہمیں اور ایک پیشن دیا کہ اگر ہم نے ماضی میں غلطیاں کی ہیں تو فیوچر میں ہم اس کو کیسے دہرا سکتے ہیں یا کریکٹ کر سکتے ہیں. اس سے پہلے دوبارہ سب کو جشن آزادی مبارک. بعد میں رضوان بھائی آپ کا شکریہ، آپ نے دوستوں کو اکٹھا کیا، ساتھ لے کے چلے. شفقت بھائی میرے حال میں جا رہے ہیں، بس ایک دو الفاظ کہوں گا ان کے بارے میں کہ یہ ڈیزرو کرتے تھے. ان کی جو اسٹرگل تھی اوور 20 ایئرز، ہی ٹرولی ڈیزرو اٹ. جو اس کی کیپیبلٹی تھی، جان کو جو ایکسپیرینس تھا، آئی تھنک ہی واز دا رائٹ پرسن. اور ہم نے سب دوستوں نے مل کے کیا، اور انشاءاللہ آپ دوستوں کی آگے بھی ان کی ہیلپ چاہیے. تو بیک ٹو دا پوائنٹ، رضوان بھائی آپ نے یہ آپ نے جو کام کیا سوچ بھی نہیں سکتے. آپ نے یہ صدقہ جاریہ کیا ہے. کیسے کیا ہے بتاتا ہوں. یہ دوستوں کو اکٹھا کرنا، اسپیشلی یہ یوتھ کے لیے، نیو جنریشن کے لیے جو آپ نے ڈور اوپن کیے ہیں، یہ جو ٹریڈیشن ہے اس کو آپ نے کہا ہے کہ ہمارے بعد بھی ان لوگوں نے بھی ان چیزوں کو کنٹینیو رکھنا ہے. کنٹینیو کیسے رکھنا ہے؟ اسی طرح ایونٹس کرنے ہیں، اسی طرح معاملات کو چلانا ہے. اس کے بعد سب کو پتہ ہے موسا کو میں اونٹیریو لبرل پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہوں. صفدر حسین ہے، برمپٹن سینٹر سے میں نومینیٹڈ ہوں. 10 سال کی سٹرگل ہے. 10 سال میں ہم نے بڑا کام کیا ہے. ٹائم، سورسز، منی، ڈے اینڈ نائٹ کام کیا ہے. مجھے پورے جی ٹی اے سے کالیں آتی تھی جب میری نومینیشن تھی. کہتے صفدر یہ پاسبل نہیں ہے، یہ پاسبل ہو نہیں سکتا کہ آپ برمپٹن سے ایک سیٹ لے کے دو جہاں پہ دوسری کمیونٹی اوور 2 ڈیکیڈ آکوپائڈ ہے. میں کہ نہیں، اگر انسان میں ہمبلنس، یونٹی، سنسیریٹی یہ چیزیں ہوں وہ امپاسبل کو پاسبل کر سکتا ہے. اور الحمدللہ ود دا بلیسنگ آف اللہ وی ڈیڈ اٹ. وی میڈ دا ہسٹری. وی ہیو بروکن دا آئس بریک ان برمپٹن. اور اس کی مثال شفقت صاحب آپ کے سامنے ہیں. سب دوستوں کو ہم مثلا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ہماری ہیلپ کیسے کر سکتے ہیں. ضروری نہیں آپ کا وہاں پہ آنا، فزیکل آنا یا ہمیں سپورٹ کرنا. آپ دوستوں کی جو سنسیئر دعائیں ہیں وہ بھی ہمارے لیے کافی ہیں. ناظم صاحب نے بھی ایک بات کی تھی، مجھے بڑی اپیل کی انہوں نے. سوری میں ٹائم زیادہ لے رہا ہوں، 1 منٹ سے زیادہ نہیں لے گا، میرا پرومس ہے. کہتے ہیں کہ انسان کو ایک شخص نہیں، شخصیت کے اوپر فوکس کرنا چاہیے، اس کو گرو کرنا چاہیے. آپ اس کو کیسے گرو کرتے ہیں؟ آپ یقین جانیں شفقت صاحب کے جیتنے سے جو میں نے فیل کیا، جو لیگیسی ہم چھوڑ کے جائیں گے، یہ میرے لیے سب سے بڑی آنر ہے، یہ میرے لیے سب سے بڑی عزت ہے. ہمارے بڑے پیارے بدر بھائی ہیں مثلا ماشاءاللہ، دیکھ رہا ہوں کلوزلی کہ یہ کمیونٹی کے لیے بہت کم کر رہے ہیں. چینل پہ بلاتے ہیں، مسائل کو دوستوں کے سامنے لاتے ہیں کہ کس طرح آپ امپروو کر سکتے، کس طرح کر سکتے ہیں. انہوں نے مجھے ایک کویشچن پوچھا کہ صفدر what you did in Brampton, what was the magic you guys created and won this seat and then another شفقت بھائی. میرا بڑا سمپل سا جواب تھا کہ جو شخص کینڈیڈیٹ ہوتا ہے یا وہ لیڈرشپ ہوتا ہے، لیڈر وہی ہوتا ہے جو دوسروں کے لیے سوچتا ہے، جو فیوچر کے لیے سوچتا ہے، جو نیو جنریشن کے سوچتا ہے، جو اپنی ذات کے لیے نہیں سوچتا. نمبر 1. سیکنڈ، اگر اس بندے میں ہمبلنس ہے، اس بندے میں سنسیریٹی ہے، پیشن ہے کمیونٹی کے لیے، وہ بندہ کبھی بھی ناکام ہو ہی نہیں سکتا. یہ چیزیں ہمیں ہر جگہ چاہیے، چاہے وہ برمپٹن میں ہو، مساگا میں کہیں ہو. میں یہ جو آپ دوست بیٹھے ہیں یہ آپ کی وجہ سے میں یہاں ہوں. I'm not a competent، میں ایک اچھا سپیکر بھی نہیں ہوں، لیکن میرا جو پیشن تھا صرف ایک تھا. میرا پیشن تھا کہ برمپٹن میں نہیں آئے. میں نے اس بات کو اپنے ٹیلی ویژن شو میں بھی کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. دل صاحب کا ایک بہت بڑا گھر تھا. 1 جولائی کو وہ انہوں نے گھر بیچ دیا تھا اور 1 جولائی کو وہ ایک چھوٹے گھر میں شفٹ ہو گئے تھے. اور چھوٹے گھر میں شفٹ ہونے کے 26 دن کے بعد وہ اس دنیا سے وفات پا گئے. تو تبدیلیاں جب آئیں تو جیسے جیسے ان کی ذات میں، ان کے حالات میں تبدیلی آ رہی تھی، ویسے ویسے لوگ بھی انہیں چھوڑتے چلے جا رہے تھے.
मेरा ख्याल है ये दुख उनको ज़्यादा था। उनकी जवान बेटी की डेथ हुई अनीला मोहम्मद की कैंसर की वजह से। उसके बाद दिल साहब ने मेयर का इलेक्शन लड़ा। तो दिल साहब की ये बातें तो है, मैं आपको दिल साहब की एक दिलचस्प बात सुना देता हूँ। दिल साहब को कुछ उनके ऐसे दोस्तों ने जो उनके दोस्त नहीं थे, उन्होंने मिसिसागा के मेयर का इलेक्शन लड़ा दिया। गलत था, नहीं होना चाहिए था, लेकिन दिल साहब को इलेक्शन लड़ाया गया। और जब इलेक्शन लड़ाया गया तो दिल साहब ने कह दिया कि मैं मिसिसागा में दूसरी कनाडा की NBA की टीम लेकर आऊंगा। एक रैप्टर है, आप लोगों को पता ही है, वो टोरंटो में, और दूसरी कनाडा में कोई और NBA बास्केटबॉल की टीम नहीं है। उन्होंने कहा दूसरी टीम जो है वो मैं लेकर आऊंगा और मिसिसागा में होगी। ये बात उड़ते उड़ते कहीं इधर उधर से फैन 590 AM तक पहुंच गई, जो कि स्पोर्ट्स का चैनल है। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है? तो एक होस्ट ने कॉल कर, मिस्टर मोहम्मद, आई नीड टू टॉक टू यू। फॉर श्योर, व्हाई? यू आर ब्रिंगिंग अ टीम इन कैनेडा। वेल, आई एम। व्हाट इज द प्लान? आई एम नॉट गोना टेल यू। व्हेन यू विल टेल मी, ब्रिंग मी ऑन योर शो। तो उसने उनको, दिल साहब को शो पे ले लिया और ट्वीट किया कि आई विल हैव द कैंडिडेट फॉर मिसिसागा मेयर ऑन माई शो एज ही इज ब्रिंगिंग अ टीम इन। तो मेरे पर ट्वीट देखा तो मैंने भी रेडियो खोला और मैं चला गया उसके ऊपर। उसने कहा दिल साहब तो आप टीम लेकर आएंगे? दिल साहब ने कहा वेल, आई हैव माई प्लान, आई एम नॉट गोना टेल यू। आई हैव मनी, आई हैव रिसोर्सेज, आई नो पीपल, आई विल से, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बाय अ टीम। उन्होंने कहा ये मैं तुम्हें क्यों बताऊं, लेकिन मैं तुम्हें एक बात ये बता दूं, मेरे पास कैंसर का इलाज है। अगर तुम मुझे मेयर बनाओगे तो मैं सबको कैंसर का इलाज दे दूंगा। तो दिल साहब ने, तो वो प्रोग्राम जो कि उन्होंने 3 मिनट के लिए दिल साहब से कहा था हम रखेंगे, वो दिल साहब के साथ तकरीबन 17 मिनट तक चलता गया। वो कह रहा है मिस्टर मोहम्मद, हाउ यू कैन यू से दिस? अगर तुम्हारे पास अगर इसका इलाज है तो तुम दे दो। उन्होंने कहा नहीं, यहाँ पर कोई चीज भी तुम लोग ऐसे नहीं करते। विल यू गिव मी द गारंटी यू विल मेक मी मेयर? तो फिर मैं तुम्हें इलाज भी दूंगा और NBA की टीम भी लाऊंगा। दिल साहब एक ऐसी शख्सियत से लोगों को अपने साथ जोड़ लेते थे। मेरे दोस्त यहाँ बैठे, ये कितनी खूबसूरती की बात है कि सब जलाली परचम के साथ जब हम मुंसलिक होते हैं तो कंजर्वेटिव और लिबरल एक दूसरे के साथ बैठे होते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ माई कल्चर। और पाकिस्तान जिंदाबाद। ये थे जनाब आरिफ साहब। ये जो हिम्मत वाले लोग हैं जो इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं, इनके लिए आपकी तरफ से एक शेर पढ़ना चाहूँगा। तूफ़ान के नगमे हमसे सुनो, हम साज़े नवाए तूफ़ान हैं। हर मौजे बलाए दौरा पर हम ज़ीस्त को रक़्सा करते हैं। मंजिल का निशा हम पूछें क्या, हम खुद ही निशाने मंजिल हैं। अरमाने बहारा कौन करे, तख्लीक़ बहारा करते हैं। एक ऐसी तख्लीक़ करने वाले साहब इमरान मियाँ को सुनिएगा, यंग एंड टैलेंटेड पॉलिटिशियन वुड बी इमरान साहब। अस्सलाम वालेकुम, यौम आज़ादी मुबारक। और अल्लाह ताला दिल मोहम्मद साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाएं। सबसे पहले जो दोस्त आगे बैठे हुए हैं धूप में, इनका बहुत शुक्रिया और इनके लिए तालियां होनी चाहिए थोड़ी सी। काफ़ी बातें हो चुकी हैं, सो कीप इट ब्रीफ। मैं आपका ओंटारियो लिबरल का कैंडिडेट हूँ। आई एम ऑनर्ड टू बी योर कैंडिडेट। और हम सब जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए थे, हमने थोड़ी सी एफर्ट की होगी, लेकिन हमारे यहाँ बैठने की वजह आप लोग हैं और हमारी पाकिस्तानी कम्युनिटी है। आपके बगैर हम यहाँ पे नहीं बैठ सकते। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपकी सपोर्ट जो है वो हमारे साथ नहीं हो तो ना हम यहाँ बैठ सकते हैं ना आगे जा सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं रिजवान पाशा साहब का और उनकी फैमिली का स्पेशली सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया यहाँ पे। मैं उनका नेबर भी हूँ तो मेरा ज़रा हक ज़्यादा बनता उन पर। इसके साथ साथ जितने यहाँ पे मीडिया के लोग भाई बैठे हुए हैं, सिस्टर्स बैठी हुई हैं, उनका शुक्रिया। आप लोग इतनी अवेयरनेस क्रिएट करते हैं पॉलिटिकल उसकी हवाले से, तो लोगों में जो हमारी कम्युनिटी में जो अवेयरनेस आई है, ये ज़ाहिर है कैंडिडेट की मेहनत होती है, लेकिन जब तक कम्युनिटी साथ ना चले तो नॉमिनेशन जीतना तो बहुत मुश्किल होता है। सो आप सबको बहुत बहुत यौम आज़ादी मुबारक, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रिजवान साहब, केक का भी इंतजाम कर दीजिएगा। एक और आपसे बात बता दें कि ये जो
तोहफे हैं ये फरहान सिद्दीकी साहब ने बड़ी मोहब्बत के साथ भेजे हैं, बल्कि तशरीफ़ भी रखते हैं, मॉर्गेज स्पेशलिस्ट हैं। ये वो तोहफे हैं जो आप सही से जवाब देंगे। जी 15 सवाल होंगे, बहुत छोटे से बहुत दिलचस्प हवाले, आज़ादी के हवाले से। तो आप लोग बैठ के ज़रूर हिस्सा लीजिएगा। और इस मुकाबले में रिजवान पाशा की फैमिली या मेरी फैमिली हिस्सा नहीं लेगी। जुनैद साहब आप हिस्सा ले सकते हैं। आप केक लाइएगा आज़ादी का खलीद साहब के हाथ से। हमारे साथ इस वक्त खलीद रशीद साहब भी तशरीफ़ रखते हैं, जो कि एसोसिएट मिनिस्टर ऑफ डिजिटल गवर्नमेंट से ताल्लुक़ है आपका। और इनकी भी मिसाल कामयाबी की मिसाल है। इन्होंने कोशिशें की और आज अपनी सलाहियत से, अपनी हिम्मत से आज एक हुकूमत के कलीदी शो से ताल्लुक़ रखते हैं। कहाँ है मैं केक? अच्छा भाई पीछे 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 देख रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि इस पूरी तकरीब की फ़ोटोग्राफ़ी इस शहर के बड़े मशहूर और मारूफ फ़ोटोग्राफर जनाब साबिर गया साहब कर रहे हैं। तो साबिर गया साहब का नाम ही फेसबुक हो या फिर व्हाट्सएप हो, और ये बड़े एक्टिव रहते हैं। ये ज़रा उठ जाइए साबिर गया साहब, आप सारे लोग वाकिफ़ हैं आपसे, फिर भी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू बहुत शुक्रिया आपने नाम ले लिया, बहुत बड़ी। अब आप केट को दोबारा मत कटवाइए साबिर गया। तो खालिद रशीद को सुन लेते, उनको जाना है फिर कटवा लेते हैं। अब जो है ना सारे लोग इधर आ जाएंगे ताकि सारे लोग केक में शामिल होंगे। नहीं यार ये नहीं, सामने नहीं खड़े होना। क्या नाम? सामने नहीं खड़े होना। पीछे रहेंगे तो पीछे रहेंगे। तो समझी मेरे बैठे मैं तस्वीर खींचूं। काटो ना। Thank you.
حضرات آپ سے یہ بھی بتا دیں کہ اس تقریب کی فوٹوگرافی کینیڈا ٹی وی 1 کے فوٹوگرافر جاوید اقبال یوسف زیداب بھی کر رہے ہیں. خالد رشید صاحب آپ لوگ ذرا کیک کو روک دیں، ذرا سا روک دیں پلیز. پڑھنے جگہ لکھ کے دیتے ہیں. ایکشن ریپلے آپ سے گزارش ہے کہ اپنی اپنی نشستوں پہ تشریف رکھیں اور ہمارے آخری مقرر جناب خالد رشید صاحب سے گزارش ہے کہ وہ اپنے خیرات کا اظہار کریں. جناب خالد رشید صاحب. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ بیٹھ جائیں. بلال صاحب بیٹھ جائیں. خالد بھائی شروع یار شروع okay Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Okay, let's try this one more time. Assalamu alaikum. There we go. First of all, Jazakallah khair to Rizwan Pasha Sahab for hosting all of us here this beautiful Saturday afternoon. Mashallah, I can say that this is one of the post-COVID, inshallah post-COVID events that we all are here. It's a beautiful day and we are celebrating Pakistan's Independence Day. I actually want to say thank you to Rizwan Bhai and his entire family. I think it was 2 weeks ago, myself and my entire family came to Rizwan Bhai's house and they opened their door for us. And we took this very good picture. I think it turned out to be really good. This is the first time that my family has ever been photographed in a magazine. And Rizwan Bhai, thank you so much for doing that. I think I'm going to take this home, inshallah, with me. But I just want to say, somebody asked me yesterday when I was driving to work, somebody asked me that what does Pakistan independence means to you? And I said that what it means to me is the sacrifice that all our elders made so we can have a great future in Pakistan. And not only for the sacrifice they made, but also the future they wanted to create for us, a future of tremendous opportunities. So I just want to say that our elders have done so much, and today we are talking about Dil Mohammad Sahab. I think he deserves all the praises that has been said for him. It truly reflects, it's a testament of an individual that people remember him when they pass away. And I think this is exactly what we are doing
we are remembering Dil Mohammad Sahab after he passed away, and this is a true testament to his great work, his sacrifices that he made, so all of us, including myself, can have a better future in this great country. With that, Pakistan Zindabad, Canada Zindabad, and last but not least, Ontario Zindabad. Thank you. इससे पहले कि इस तकरीब का हिस्सा हम ख़त्म करें, आपसे बता दें कि क्विज़ जो प्रोग्राम होगा ये 15 सवालात पे मुश्तमिल है। बहुत छोटे छोटे सवाल होंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि राना इकबाल साहब जो कि रियल एस्टेट एजेंट है यहाँ पे, वो आए और दिल मोहम्मद साहब के लिए दुआए मग़फ़िरत फरमाएं। जनाब राना इकबाल साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया नाज़िमुद्दीन मकबूल साहब कि आपने दुआ के लिए यहाँ बुलाया। और मैं इससे पहले कि मैं दुआ शुरू करूँ एक छोटी सी बात कहूँगा चौधरी दिल मोहम्मद साहब के हवाले से, कि शायर ने बड़े खूबसूरत अंदाज में कहा है कि मस्जिद ढह दे, मंदिर ढह दे जो कुछ ढहंदा, एक बंदे दा दिल ना टावी रब दिलां विच रहिंदा। तो मेरा ख्याल है कि चौधरी दिल मोहम्मद साहब की जो पूरी लाइफ है वो लोगों की मोहब्बत और उनकी हमदर्दी और ख़िदमत में गुजरी। अल्लाह ताला उनको कबूल फरमाए। दुआ के हाथ लिया हाथ जी। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन माअदनिल जूदी वल करमी व आलिहि व बारिक व सल्लिम। जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम मा हुवा अहलु। ए अल्लाह, ए रब्बुल आलमीन, ए रहमान राहिमीन, आज हम ये यौम आज़ादी पाकिस्तान मना रहे हैं और इस मौके पर ख़ुसूसी तौर पर चौधरी दिल मोहम्मद साहब की शख्सियत, उनकी ज़िंदगी के हवाले से भी हमने उनकी याद में ये दिन को मनाया है। ए रब्बुल आलमीन, ए रहमान राहिमीन, तेरे प्यारे महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी इंसानियत की मोहब्बत में गुजरी और इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि मेरा महबूब रहमतल लिल आलमीन है, तमाम जहानों के लिए रहमत है। चौधरी दिल मोहम्मद साहब की ज़िंदगी भी इंसानों की खिदमत में गुजरी, मुसलमानों की खिदमत में गुजरी। ए अल्लाह, उनकी ज़िंदगी की हर काविश को, हर खिदमत को, हर कोशिश को, हर जज्बे को, हर सोच को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा लीजिए। ए अल्लाह रब्बुल आलमीन, अगर उनकी ज़िंदगी में उनसे कुछ गलतियाँ, कमियाँ, कोताहियाँ रह गई हों तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने प्यारे महबूब नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सदक़े में उनकी गलतियों को, उनकी कोताहियों को, उनके गुनाहों को मुआफ़ फरमा दीजिए। ए अल्लाह रब्बुल आलमीन, उनके दर्जात को बुलंद फरमाइए। ए अल्लाह रब्बुल आलमीन, अर्हमर राहिमीन, जिस तरह से आज उनका जिक्र खैर हो रहा है, ए मालिक व मौला, ए अर्हमर राहिमीन, हमने सुना है कि अगर 40 मोमिन हाथ उठाकर किसी के लिए दुआ मांगे तो तेरी बारगाह में वो दुआ कबूल हो जाती है। ए अल्लाह, चौधरी दिल मोहम्मद साहब की मगफिरत फरमा दीजिए। ए अल्लाह रब्बुल आलमीन, उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना दीजिए। ए अल्लाह रब्बुल आलमीन, उनकी कब्र को ताहद्दे निगाह वसी और रोशन फरमा दीजिए। उनके अहले खाना को सब्र जमील अता फरमा दीजिए। उनके सब्र पर उनको अजर अजीम अता फरमा दीजिए। ए अल्लाह रब्बुल आलमीन, ए अरहमर राहिमीन, उनकी उखरवी ज़िंदगी की तमाम मनाजिल को अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके लिए आसान फरमा दीजिए। ए अल्लाह, उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमा दीजिए, जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा दीजिए। ए अल्लाह, हम सब को भी एक दूसरे की खिदमत करने की, एक दूसरे के लिए मोहब्बत अपने दिल में रखने की और एक दूसरे के लिए अच्छे जज्बात रखने की तौफीक अता फरमा दीजिए। ए अल्लाह रब्बुल आलमीन, ए अरहमर राहिमीन, ए मालिक व मौला, यौम आज़ादी के मौके पर हम तुझसे हाथ उठाकर दुआ मांगते हैं कि हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान को शाद रखिए, आबाद रखिए, दुश्मन के हसद से, उसकी मैले नज़रों से महफूज रखिए और अल्लाह रब्बुल आलमीन, हम सबको अपने वतन की खिदमत का जज्बा अता फरमा दीजिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन, हम जहाँ कहीं भी रहें अपने वतन की नेक नामी का बाइस बने और अल्लाह रब्बुल आलमीन, चौधरी दिल मोहम्मद साहब, उनकी औलाद, उनकी आल, उनके घर वालों को अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको भी अजर अज़ीम अता फरमा दीजिए। जो कुछ दुआएं हमने मांगी अल्लाह उनको कबूल फरमा लीजिए और जो न मांग सके वो भी कबूल फरमा लीजिए। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। इससे पहले कि हम क्विज़ का सिलसिला शुरू करें, ये सिर्फ 10 मिनट के लिए होगा। एक दो हज़रात चाहिए जो जजेस का फ़राइज़ अंजाम दे सकें। इकबाल भट्टी साहब नहीं, आप हिस्सा लीजिए, आप तो यकीनन जीतेंगे इनाम, यकीनन। खान साहब, अली साहब, आप आइए। आपको ये देखना है कि सवाल सुनने के बाद सबसे पहले हाथ कौन उठाता है।
फैमिली हिस्सा नहीं ले सकती, ये ओपन मैरिज रखें जो भी जवाब दिया। आ गए ना, पहले कहा था नहीं माना आप लोग, बिगड़ने लगे तो आ गए ना। इस क्विज के इस क्विज के लिए जो ताउन दिए हैं जनाब फरहान सिद्दीकी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो खुद स्टेज पे तशरीफ लाएं। फरहान सिद्दीकी साहब। फरहान सिद्दीकी साहब। इकबाल भट्टी साहब तशरीफ लाइए। फरहान सिद्दीकी साहब के लिए बहुत तालियां बजाइए, उन्होंने बड़ी मोहब्बत से इतने सारे गिफ्ट लाए हैं। आप वो गिफ्ट यहाँ पे रख दीजिए। और जब तकरीब खत्म हो जाएगा तो आपके लिए फिर दोबारा ये ब्रेकफास्ट या लंच का सिलसिला शुरू हो जाएगा। शुरू जी जी। ने कहा घर खा के आओ। जब ये सवाल आप सुने तो हाथ उठा दीजिएगा। आप दोनों का ये काम है, ये देखिए किसने पहले हाथ उठाया। इधर आइए। असफर ताहिर साहब भी तशरीफ लाए, आप भी आ जाइए। आपका खरीद हो जाए नहीं ऐसा निकलते हैं आप। ये तीनों जजेस हैं। ये लताफत भाई कहाँ हैं? यहाँ पे आइए, छाव में आ जाइए। थोड़ी सी इज्जत की बात होगी हमारे लिए। आप जजेस को सिर्फ ये देखना है कि सबसे पहले हाथ किसने उठाया है। ठीक है हाँ साहब, भट्टी साहब, सबसे पहले हाथ किसने उठाया है? जवाब सही है। जो मैंने रिक्वेस्ट की है आपसे कि सारी फैमिली शामिल है, हमारी फैमिली को क्यों निकाला हुआ है आपने? ये देखिए, हो सकता है कि क्वेश्चन मैंने इनको बता दिए हो, इन्होंने अपनी बीवी को बता दिया हो। ये सही है। ये ठीक है। पहला सवाल है, करारदाद पाकिस्तान किसने कब कहाँ पेश की? आपने हाथ उठाया, पहले उठी। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपको गोलियां मिली, गाड़ी बाहर खड़ी है वो आपकी। आपका नाम लिखवा दीजिए। ये गाड़ी बाहर खड़ी हुई इनकी है। आपका नाम? मोहम्मद रफीक। अच्छा, ये गाड़ी बाहर खड़ी हुई है, ये उनकी है जी। नहीं, नाज़िम अब्दुल अपनी गाड़ी। दूसरा सवाल बहुत आसान सवाल करो, देखिए मैं। पाकिस्तान किस इस्लामी तारीख को वजूद में आया? 27 रमजान। 27 रमजान सन। नहीं, अरबी की बात हो रही है। आप 27 रमजान के साथ 47 कैसा मिला रहे हैं? बस खत्म, जवाब हो गया। दूसरा आप बैठ जाइए। दूसरे कौन हाथ उठाया था? मैंने उठाया था, मगर मुझे भी नहीं पता। सन मुझे भी नहीं पता। सन मुझे भी नहीं पता। कोई बताएगा तो आज पता चल जाएगा। पाकिस्तानी हो भाई, पाकिस्तानी हो भाई। कोई और ट्राई करें, खवातीन में से निकल आए कोई। पाकिस्तान किस इस्लामी तारीख और सन को वजूद में आया था? 74 पीछे कर लो उर्दू में। आपका जवाब 43 को बैक कर लो। और कोई? 1370 1380। असल बात रहेगी, देखिए वो कहते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर। तो उसमें एक गलती मुझसे भी हो गई है और पाशा साहब ने भी मुझे याद नहीं दिलाया है कि पाशा साहब जी 1443। नो 143 अभी है। बीबी आदि उर्दू आदि अंग्रेजी पूरा बोलिए। 1443 तो आज है। 1366 आज है। 1366 या आपने गूगल किया गालिबन? ठीक है, सब गूगल हो गया ये फाइल का। तो गूगल की इजाजत है ना फिर? ठीक है। आपका नाम?
हाँ, तो मैं आपसे बता रहा था कि वो घर की मुर्गी दाल बराबर था, आपने मुहावरा सुना। हमारी एक बड़ी प्यारी बेटी है, रिजवान साहब की छोटी बेटी है। ये मेरे उर्दू स्कूल में, जो मैं आपको बताया कि 18 साल से बच्चों को मुफ्त तालीम देता हूँ उर्दू में। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्कूल से 650 बच्चियों ने उर्दू सीखी है और ये फ्री है। अब ये नहीं मालूम कि कोविड-19 के बाद 6 सितंबर से जो स्कूल खोल रहे हैं उसमें मुझे इस बात की इजाज़त होगी या नहीं होगी, वल्लाह मालिक है। मैरीन बेटा, आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ सॉरी, आपका बुलारों में इस्तेमाल कीजिए। बहुत टैलेंटेड बच्ची है ये, बहुत टैलेंटेड। हमारे उर्दू स्कूल की इतनी होनहार बच्ची थी कि इसके एनुअल के पेपर को मैं डिस्प्ले पे रखता था ताकि मेहमान आके देख के हैरान हो जाते थे कि ये बच्ची ऐसी लिख सकती है। तो इससे सुनिएगा आज के हवाले से मुख्तसर सी बात। तमाम अहले वतन को जश्न आज़ादी मुबारक हो। हमारे कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की तलस्माती शख्सियत के एक मुखर्रर सी बयान मैं करना चाहती हूँ, मुख्तसर सी। सॉरी, कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह का असल नाम मोहम्मद अली जिन्ना था। वो कराची में पैदा हुए और वो बचपन से बहुत ज़हीन थे। वो बहुत मेहनत और लगन से अपनी पढ़ाई करते थे और इसी मेहनत की वजह से इन्होंने लंदन में सबसे आला दर्जगाह से अपनी कानून की डिग्री हासिल की और बहुत ही बड़े वकील बने। इस दौरान हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों का कब्जा हुआ था। मुसलमान गुलामी की ज़िंदगी गुजार रहे थे और इन्होंने मज़हब और दीन की भी आज़ादी नहीं थी। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने मुसलमानों को एक ऐसा मुल्क दिलाने का अज़म किया जिसमें किसी पर जुल्म ना हो और सबको आज़ादी और मसावात हासिल हो। इस ख्वाब को सच करने के लिए कायदे आज़म और उनके साथियों ने बहुत कोशिशें की और बहुत सी मुश्किलात का सामना किया। कई सालों की मेहनत और कुर्बानियों के बाद आखिर आज़ादी मिली और 14 सिर्फ काम। हमें चाहिए कि हम अपनी और अपने कायद के इस ख्वाब को सच बनाएं और हम मेहनत करें। पाकिस्तान जिंदाबाद। कितने बड़े हैं आप? आइए। ऐसे रोको तो अच्छा है। इस महफिल में अख्तर सैयद साहब भी हैं जिनका ताल्लुक टेरेस सेल से है, तो उन्होंने भी इस क्विज के लिए 2 इनाम दिए हैं। तो चलिए साहब, तीसरा सवाल ये है, अब सिर्फ क्विज होगा और कुछ नहीं। ये मैंने अपनी थोड़ी सी निज़ामत के दौरान इस बात का इजहार किया था, देखेंगे आपके जहन में है या नहीं है। पाकिस्तान का कौमी तराना किसने लिखा? इसमें कुल कितने मिसरे हैं और किस जबान में लिखा गया? हफीज जालंधरी मिसरे हैं और ये तकरीबन 1951 में लिखा गया और मोस्टली फारसी में है। इसमें आपने जिक्र किया एक लफ्ज उर्दू का है, वो है कर और का। और कोई वोट है? आप जी ये सही कह रहे हैं, मेरे ख्याल 17 की जगह 19 है शायद। अच्छा, ओ माय गुडनेस, सही कहा आपने। मैं भी ये कहने वाला था कि ना 17 है ना 19 है, 15 में से। तो सवाल छोड़ दे। अच्छा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची है, ये बताइए कि सबसे छोटा शहर कौन सा है? सबसे छोटा शहर कौन सा है? मुल्तान। मुल्तान। सबसे छोटा शहर कौन सा है? अपना घर। आपने उर्दू में पढ़ाया नहीं है। बताइए, पर्चा में इस्तक़लाल का डिजाइन वो बता रहे किसने बनाया है? ये जो झंडा लहरा रहा है, इसका डिजाइन किसने बनाया है? आपने पहले सवाल का जवाब नहीं लिया। जेलों में सबसे छोटा सिटी पाकिस्तान। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है।
आपने कहा था हाथ उठाने पे भी जवाब होगा, आपने उठाया था, आपने जवाब नहीं दिया। तो चलिए आप दोनों के जवाब आपको मान लेते हैं। अच्छा, हाँ, इस परचम का डिजाइन किसने बनाया? सर अपने नाम नहीं लिखा, जवाब मैंने दिया था। आपने नाम नहीं लिखा। वो आपको नहीं दिया ना मैं बताऊं, सैयद अमीरुद्दीन किदवाई साहब ने। या अल्लाह, इतना मोटा नाम गलत है। अच्छा हिच्चे करके नहीं पढ़ाया आपने, हिच्चे करके बताइए। जवाब सुन लीजिए, ज़हन में रखिए हमेशा, ताकि आपको भी याद हो। इकबाल अहमद खान साहब। इकबाल अहमद खान साहब। अच्छा, बताइए पाकिस्तान का सबसे कदीम तरीन शहर कौन सा है? बिल्कुल सही जवाब है। आपका नाम? हिदायत हुसैन। हाँ? हिदायत। आपको अल्लाह ने हिदायत दी